अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर मोहम्मद सत्तार बाकर अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद MS बाकर पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो का मौजू है वो बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौत तक के 12 बुर्जों का अहवाल बयान करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तमाम दोस्तों से वही जो हर दफ़ा गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो मेरी आपको जल्द और आसानी से मिल सके। यकम था 8 जून, सितारों की एक नहस नजर कायम हो रही है जो कि आपके हक में बेहतर न जाएगी। माली नुकसान का भी अंदेशा है। चोरी से बचने के लिए खुद एहतियात करें। हसूल माल की खातिर की गई कोशिश कामयाब हो सकती है। चंद नए रास्ते नजर आएंगे जिससे आप अपने कारोबार को फरोग दे सकते हैं। मामलात आपके हक में हैं। ज्यादा तवज्जो कुव्वत फैसला की जानिब रहेगी। अपने इरादे मजबूत रखें और जो कुछ करना है कर गुजरें। 9 था 16 जून, ये हफ्ता आपके लिए परेशानियां ला सकता है। जिस्मानी बीमारी में बुखार और सर दर्द की शिकायत भी हो सकती है। जुमे के रोज शक्कर का सदका दें या मंगल के दिन 9 दाने सुर्ख मर्च साबुत आग में डाल दें। आने वाली परेशानियों से किसी हद तक निजात मिल जाएगी। खुफिया दुश्मन से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। दूर अंदेशी से आप अपने मसाइल हल कर सकते हैं। इस हफ्ते के आखिरी 2 दिन आपके लिए खुशखबरी ला सकते हैं। 17 था 25 जून, इन अयाम में अतारत करान मरीख कायम हो रहा है जिसके कवी असरात 20 ता 25 जून ज़ाहिर होंगे। ये नज़र आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अपने रुके हुए कामों को निकाल सकते हैं। मकसद की तकमील हो सकती है। किसी पर एतबार करना अच्छी आदत है, लेकिन याद रखें सियारों की नज़र बता रही है कि इस वक्त एतबार न करना सबसे अच्छी आदत है। सैर व तफरीह का प्रोग्राम बना लें। तालिब इल्म इस हफ्ते तालीम पर तवज्जो दें, वरना अच्छी खबर सुनने को न मिलेगी। 26 था 30 जून, हमल का हाकम सियारा मरीख 4 जून को बुर्ज जोज़ा से सरतान में दाखिल होगा, जहां पर इस सियारे को हबूत हासिल होगा। ये बुर्ज सियारा मरीख के लिए नहस है। 27 जून को 28 दर्जे पर होगा तो हबूत की हालत कायम करेगा। इस बुर्ज में इसका क़याम 2 जुलाई तक होगा, लिहाजा हर किस्म के मामलात में एहतियात बरतें। खसूसन आग या छुरी या हथियार के इस्तेमाल करते वक्त बहुत ज़्यादा आपको एहतियात की ज़रूरत होगी। लड़ाई झगड़े का भी अंदेशा है और अपने बुर्ज का सदका लाजमी दें। यकम था 8 जून, इस हफ्ते भी ज़ोहरा तस्लीस ज़ोल की सैद नज़र के असरात रहेंगे जिसकी वजह से विरासती जायदाद के हसूल के लिए आसानी पैदा होगी। मुफ्त की दौलत भी हाथ आ सकती है। बुजुर्गों की खिदमत करके उनसे दुआएं लें। सेहत का ख्याल रखें। खुशी के मौके पर खैर ख्वाही को कभी न भूलें। दौरान सफ़र सेहत की तरफ से लापरवाही परेशानी का सबब भी बन सकती है और दूसरों पर बेजा एतमाद से भी तल मकान गुरेज करें। 9 था 16 जून, इस हफ्ते सफर और दूसरे मंसूबों पर अमल करने के लिए बेहतर वक्त साबित होगा। जायदाद के मामला तवज्जो तलब होंगे। सफर के मौके मिल सकेंगे। मस्बत तरीके से की गई सरमायाकारी सूदमंद साबित होगी। बेरोजगार अफराद को रोजगार के मौके हासिल होंगे। अपनी सेहत जिस्मानी का खास ख्याल रखें। शरपसंद अनासर की रेशा दुहानियों से बचें। आप अपनी तालीमी कमी को पूरा कर सकेंगे। किसी बिछड़े हुए दोस्त से भी आपका राब्ता हो सकता है। 17 था 25 जून, आमदन के मुकाबले में अखराजात की ज्यादती होगी। शादी ब्याह या दीगर तकरीबात में शिरकत के मौके मिलेंगे। दूसरों से वाबस्ता ख्वाहिशात की तकमील हो सकेगी। गैर शादीशुदा अफराद महबूब को इन अयाम में तोहफा भेज सकते हैं तो उनकी कदर व तज़ीम में भी इजाफा होगा। सदका लाजमी दें। 26-30 जून, इस हफ्ते अहम नहस नज़र ज़ोहरा मुकाबला मुश्तरी कायम हो रही है जिसके असरात 23 ता 27 जून रहेंगे। इस नज़र के तहत बिगड़े हुए हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। तबीयत में चिड़चिड़ापन भी पैदा हो सकता है, लेकिन आप बेहतर हिकमत अमली से इन मुश्किलात को कंट्रोल में कर सकते हैं।
यकम ता 8 जून वरासती जायदाद के हसूल के लिए झगड़ा हो सकता है। इस वक्त जिंदगी में एक से ज्यादा मदाहों के दाखिले का इम्कान भी है। शादीशुदा अफराद के लिए भी ये वक्त मुआफ़क़ साबित होगा और अगर आपके बच्चे हैं तो सभी ज़ायदुल हमहंगी और सुकून व खुशी से मिलेंगे। घरेलू माहौल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। हालात आपके हक में हैं। आपके खिलाफ तवक्को सख्त हालात से भी गुजरना पड़ सकता है। 9 ता 16 जून गैर शादीशुदा अफराद या वो लोग जो इश्क व मोहब्बत के बारे में इस हफ्ते अपने महबूब से इजहार मोहब्बत कर सकते हैं। अपने अखराजात को कंट्रोल में रखें। अशिया ताशात में अपने पैसे का इसराफ न करें और किसी बुरे वक्त के लिए बचा कर रखें। ये अयाम आपके लिए सख्त तरीन भी हो सकती हैं। इन दिनों आपका बुर्ज का मालिक सैर ज़ुहल मुकाबला तारत नज़र कायम कर रहा है, लिहाजा इबादत और रियाजत की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। स्याह रंग आपके लिए नहस है। 17 ता 25 जून 16 और 25 जून गैर मुआफ़क़ नज़र अतारत ग्रान मरीक के तहत मुश्तरका मालियात और इंश्योरेंस टैक्स और तरका वगैरह के वजह से इख्तलाफात या मुकदमाबाजी ला सकता है। मरकूज़ा अयाम नहस है। इस दौरान तहरीरी मुआहदे मस्बत अंजाम को न पहुँच सकेंगे। इन अयाम में सोचने समझने की सलाहियतों में भी कमी वाक़या हो सकती है। बरूने मुल्क सफ़र और कारोबार के मौके सूदमंद साबित न होंगे। एक शख्स से इंतहाई दुख और रंज भी पहुंच सकता है। 26 ता 30 जून इस हफ्ते जाचे में फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। आपका यह हफ्ता कदरे कमज़ोर ही बसर होगा। घरेलू अमूर की अंजामदही बेहतर तरीके पर हो सकेगी। उलझे मसाइल को सुलझाया जाएगा। इस हफ्ते के इब्तदाई अयाम एहतियात तलब है। आपके लिए सुर्ख मैरून रंग लिबास पहनना बेहतर और मुफीद रहेगा। कारोबारी गराज से मकासद के तहत किया जाने वाला सफ़र कामयाब साबित होगा। मामलात इश्क व मोहब्बत परवान चढ़ेंगे। यकम ता 8 जून एक मौका इस हफ्ते मिलने का इम्कान है। आपको इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए मकसद में कामयाबी के लिए। बहुत सारी इस हफ्ते आपको कामयाबियाँ मिल सकती हैं। शरीक हयात से तल्लुकात खिलाफ तवक्को बेहतर होंगे। मामूली बातों को दरगुजर कर दें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। करीबी अजीज़ों कार पर गलबा हासिल करने के लिए या किसी पंचायत में फैसला अपने हक में करने के लिए या किसी शख्स पर मुकदमा दायर करने के लिए 5 ता 16 जून अहम वक्त है। इस वक्त अतारत आपके बुर्ज में होगा तो आपको शायद पता होगा कि ऐसे मामलात में अतारत सपोर्ट करता है। 9 ता 16 जून इस हफ्ते की 15 और 16 तारीखें नए काम के आगाज़ करने के लिए बेहतर और मुबारक है। कोई दरीना ख्वाहिश पूरी होने का इम्कान है। अपने इर्द गिर्द के अफराद से रखी गई उम्मीदें पूरी हो सकेगी। चंद सरतानी गैर शादीशुदा अफराद की शादी निकाह या मंगनी होने का इम्कान है। अहम फैसले करने में बुजुर्गों की मदद लेना आपके हक में बेहतर होगा और अंदरूनी मुल्क छोटे छोटे सफ़र पेश आएंगे। कोई अहम मेहमान आने की तवक्को है। इस हफ्ते खुशी का एहसास गालिब रहेगा। 17 ता 25 जून इज्जत माल दौलत का सियारा शम्स आपके बुर्ज में दाखिल हो रहा है। माली मामला दुरुस्त होंगे। अच्छा खासा मुनाफा हासिल होगा। कारोबार में लगाया गया सरमाया दुगना हो सकेगा। दुरुस्त फैसले लेने का अच्छा वक्त है। शम्स का क़याम आपके बुर्ज में 21 जून तक 23 जुलाई रहेगा। 26 तक 30 जून अजीज़ व कारब से मरासम खुशगवार होने की तवक्को है। आप जिंदगी में नई राहें तलाश करने में सरगर्म अमल रहेंगे। कोई खुशखबरी भी मिल सकेगी। इस माह छुट्टियों को किसी तरीके मकाम की सैर भी कर सकेंगे। आपकी शख्सियत में निखार पैदा होगा। समाजी तकरीबात में शिरकत कर सकेंगे। अहम अमूर की अंजामदही बेहतर तौर पर हो सकेगी। रोमानवी माहौल में राज के अफशा होने का खदशा है। जिंदगी को भरपूर एंजॉय करें। यकम ता 8 जून इस हफ्ते बाहसियत हजरात से वाबस्ता तवक्कुआत पूरी होंगी।
ان کی امداد تعاون کے زیر غور پروگراموں کی تکمیل ہوگی۔ کاروباری اغراض کے تحت اگر سفر کی ضرورت پیش آئے تو سفر بہتر رہے گا۔ کسی گھریلو خوشی کا بھی ہونا پایا جاتا ہے، کوئی انعام بھی نکل سکتا ہے۔ قانونی امور توجہ طلب ہوں گے، آپ کے لیے کوئی گہرے رنگ کا نگینہ پہننا بہتر اور مفید رہے گا۔ انعامی اسکیموں، لاٹری یا بانڈ سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس عرصے میں آپ مجموعی طور پر بے چین رہیں گے، گھر سے باہر وقت گزارنا پسند کریں گے اور ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ بے روزگار افراد کو نوکری مل جائے گی۔ 9 تا 16 جون اس ہفتے شمس مقابلہ مشتری کی نیس نظر قائم ہو رہی ہے۔ اس نظر کے تحت آپ فی الحال جائیداد کا لین دین نہ کریں تو اچھا ہے۔ نقصان کا اندیشہ ہے، کاروبار کرتے وقت محتاط رہیں، کسی بھی اہم کاغذ پر بنا سوچے سمجھے دستخط نہ کریں، کوشش کریں کہ پہلے کسی سے مشورہ کر لیں۔ کاروباری حالات قدرے اونچ نیچ کا شکار رہیں گے، گاہکوں کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا نہ ہوگا۔ شراکتی کاروبار میں شریک کار کی وجہ سے البتہ آپس میں انبن ہو سکتی ہے۔ 17 تا 25 جون زیچے کے سیارگان قدر صحت حالت ہے، لہذا آپ کا یہ ہفتہ بہترین گزرے گا۔ دوسروں سے مخالفت کا اندیشہ ہے، احتیاط سے قدم اٹھائیں۔ کاروباری امور کی انجام دہی بہتر طریقے پر ہوگی، ترقی کے لیے کی گئی کوشش کامیاب ثابت ہوگی۔ دوسروں کو شریک کار کر لینا بھی بہتر ہوگا۔ مضبوط بنیادوں پر قائم مالی معاملات، سرمایہ کاری، بچت کی اسکیموں، مشترکہ حصے، سٹاک اور شیئرز وغیرہ کے لیے یہ ہفتہ موافق ثابت ہوگا۔ حکومتی عہدیداران سے وابستہ کام حل نہ ہو سکیں گے۔ شریک حیات کا مزاج اکثر خراب رہے گا، ساس کے ساتھ بھی معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ گھریلو پریشانیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، کوئی گم ہوئی چیز ملنے کی توقع ہے۔ مشکل وقت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی صلاحیت آپ رکھتے ہیں، البتہ کسی چیز کو سر پر سوار نہ کریں۔ 26 تا 30 جون ان دنوں تحائف اور مالی وصولیوں کا امکان ہے۔ اس ہفتے اگر چندہ جمع کرنے والی کسی اسکیم میں شامل ہے تو بغیر کوشش کے معلوم ہو جائے گا کہ رقم کہاں سے مل سکتی ہے۔ شادی شدہ افراد کو سال ختم ہونے سے پہلے شریک زندگی کے ذریعے کوئی فائدہ ملے گا۔ خفیہ امور کی انجام دہی انجام کی ہے، کوئی غلط قدم نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ملازمین ملازمتی فرائض کی بحسن بجاوری سے مادی فوائد کی توقع نہ رکھیں۔ یکم تا 8 جون اس ہفتے احتیاط کریں، گھریلو اور کاروباری، جسمانی اور روحانی ہر طرح کا خیال رکھنا ہوگا۔ آپ کو ایک خوشخبری مل سکتی ہے، ایک نادر موقع ملنے والا ہے۔ کسی قریبی دوست کی وجہ سے معاملات کو بگاڑنے میں اہم کردار وہ ادا کرے گا۔ چنانچہ اگر آپ قرض یا امداد کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں تو اس وقت معلومات حاصل کر لیں۔ ذہل کا کام اصولوں میں تبدیلی لانا ہے، رسوم کو ختم کرنا اور حقیقت پسندانہ تبدیلی لاتا ہے۔ اس عرصے میں آپ کا مزاج عاشقانہ اور پیار بھرا ہوگا، مگر عاشق اور معشوق کے ساتھ تعلقات اکثر خراب ہی رہیں گے۔ نیز عاشق اور معشوق کی وجہ سے اخراجات میں بھی اضافہ ہوگا۔ مالی حالات خراب رہیں گے، ادھار لینے کی بھی نوبت آ سکتی ہے۔ کسی کو دیا ہوا قرض واپس ملنا آسان نہ ہوگا۔ انعامی اسکیموں میں نہ حصہ لیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ شراکتی کاروبار میں شریک کار کی وجہ سے بڑا نقصان متوقع ہے۔ 9 تا 16 جون اس ہفتے آپ پر عطارد ذہل مقابلے کے اثرات ہوں گے۔ ان ایام میں ادھیڑ عمر اور نچلے درجے کے لوگوں سے احتیاط کریں، خاص کر افسران بالا اور اپنے ماتحت اور کاروباری حضرات ملازمین پر خاص نظر رکھیں، ان کی وجہ سے کسی بھی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے۔ عدالتی کارروائی ان دنوں میں نہ کریں ورنہ نقصان کا خطرہ ہے۔ خاموشی سے وقت گزاریں، جو کچھ جتنا ہے اتنے میں ہی گزارا کریں۔ نیلا اور سیاہ رنگ استعمال نہ کریں۔ بچوں کی وجہ سے پریشانیوں میں اضافہ ہوگا، نیز سیر و تفریح اور بچوں کی وجہ سے اخراجات بڑھیں گے۔ چھوٹے بہن بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں کی وجہ سے اکثر تعلقات خراب رہیں گے۔ زبان کا غلط استعمال یا غیر اخلاقی الفاظ کا چناؤ مسائل اور جھگڑوں میں شدت کا باعث بن سکتا ہے، لہذا احتیاط کریں۔ اس عرصے میں آپ اپنی امیدوں اور خواہشات کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے کافی سخت محنت کرتے نظر آئیں گے۔ صحت کا خاص خیال رکھیں، بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔
آپ کے دشمن آپ کے نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ فضول اخراجات میں اضافہ ہوگا، مگر مذہبی فلاحی کاموں میں خرچ سوچ سمجھ کر کیا کریں۔ 17 تا 25 جون ان ایام میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ کی اہم نظر عطارد کران مریخ قائم ہو رہی ہے، جس کے قوی اثرات ان ایام میں اور آئندہ ہفتہ بھی ظاہر ہوں گے۔ اس ہفتے کی ابتدا سے ہی طبیعت میں بے چینی اور ذہنی دباؤ رہے گا، لیکن آپ کو سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ ایک شخص آپ کے گرد جال پھیلا رہا ہے، آپ بآسانی اس پر غالب آ سکتے ہیں۔ ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ نیکی اتنی ہی کریں جتنی اچھی لگے۔ 26 تا 30 جون ستارے جب اچھی پوزیشن میں ہوں تو بگڑے ہوئے معاملات کو سنوارنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ گردش سے نکلتے ہوئے اس ہفتے اچھے اثرات ظاہر کر رہا ہے۔ سیارہ عطارد اور مریخ کے درمیان قائم ہونے والی اچھی نظر تصدیق اشارہ دیتی ہے کہ بہتری کے لیے راستے کھلتے جا رہے ہیں۔ رکے ہوئے کاموں کو انجام دینے کے لیے یہ ہفتہ بہتر ہے۔ بے روزگار افراد کو روزگار حاصل ہو سکتا ہے۔ جنس مخالف کے ساتھ وقت گزارنا بھی پسند کریں گے۔ محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بہترین وقت ہے۔ وہ لوگ جو اپنے لیے شریک حیات کی تلاش میں ہیں، انہیں اس عرصے میں اپنا من پسند شریک حیات مل جائے گا۔ وہ لوگ جو دوسری شریک حیات کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے بہتر وقت نہیں۔ 8 جون کام کے معاملات میں زیادہ استحکام اور استواری پیدا ہو جائے گی۔ اب ذہل کی قوت نمایاں ہو جائے گی۔ باقی تمام ہفتہ کام اور روزگار متعلقہ معاملات میں بے ضابطگی رہے گی۔ یہ عرصہ مالی مشکلات کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اخراجات بڑھیں گے۔ کاروباری حوالے سے بھی مشکل وقت ہے۔ آمدن کم ہوگی، نیز نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ کسی سے ادھار لیا ہوا تھا تو وہ لوگ آپ کو زیادہ پریشان کریں گے۔ 9 تا 16 جون ان ایام میں بے حد مفید نتائج برآمد ہوں گے۔ ترقی کا امکان ہے یا پھر زیادہ تسلی بخش ملازمت مل جائے گی۔ اگر موضوع ملازمت کی تلاش ہے تو 19 تا 22 جون تک کا وقت بہت موافق ثابت ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش لازمی ہے۔ قانونی معاملات اور صورتحال میں مشکلات لائے گا۔ اگر کسی تنازع یا جھگڑے میں پھنس گئے ہیں تو اس سے بآسانی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ شراکتی کاروبار بھی کوئی زیادہ سود مند نہ رہے گا۔ یاروں دوستوں اور محبوبہ کے ساتھ لڑائی جھگڑا متوقع ہے۔ انٹر لیول تک کے طالب علموں کی کارکردگی زیادہ بہتر نہ ہوگی۔ 17 تا 25 جون اس ہفتے کے اثرات نحس نظر زہرہ مشتری مقابلے کے تحت ہیں۔ ان ایام میں ایک دوست جس سے آپ کو بہت سی امیدیں تھی اس ہفتے دھوکہ دے جائے گا۔ اس سے احتیاط برتیں اور حد سے زیادہ اعتبار کسی پر نہ کریں۔ آپ اپنی بال کی کھال نکالنے کی عادت کے باعث خود اپنے لیے مسائل کھڑے کر لیتے ہیں۔ زیادہ بولنا بھی اچھی عادت نہیں۔ عدالتی امور سے دور رہیں ورنہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ صحت قدرے بہتر رہے گی۔ بے روزگار افراد کو بھی روزگار اس ہفتے ملنے کی زیادہ توقع ہے، مگر تنخواہ اچھی نہ ہوگی۔ 26 تا 30 جون آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ 26 جون کو درجہ اوج سے گزر رہا ہے۔ شرف کے بعد دوسری زائد قوت ہے۔ اب آپ اپنے رکے ہوئے معاملات حل کر سکتے ہیں۔ من پسند فرد سے نکاح کا پیغام بھیجنا چاہے تو بہتر وقت ہے۔ ساس اور والدہ کے ساتھ تعلقات قدرے بہتر رہیں گے۔ امیدوں و خواہشات کو پورا کرنے کے لیے محنت کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی خوب لگائیں گے، مگر پھر بھی حسب منشا نتائج نہ ملیں گے۔ اس کے علاوہ اس وقت میں بہت سی چیزوں کے پیچھے بھاگنا اور سوچ میں تبدیلی کا عنصر بھی آپ کی ناکامی کا باعث بنے گا۔ سیر و تفریح کے پروگرام تو بہت سے بنائیں گے مگر جا نہ سکیں گے۔ گھریلو ماحول قدرے خوشگوار رہے گا، البتہ بچوں کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یکم تا 8 جون اس ہفتے مصروفیات میں اضافہ ہوگا۔ ان دنوں غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کریں۔ دور دراز سے کوئی بری خبر بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ دوران سفر صحت کا خیال رکھیں اور محتاط رہیں کہ کاروباری پوزیشن مستحکم رہے گی۔ پیشہ ورانہ صلاحیتیں ابھریں گی۔ بزرگوں کی صحت کا خیال رکھیں۔ کسی درینہ دوست یا کسی بچھڑے ہوئے عزیز سے اچانک
मुलाकात होगी और रुके हुए कामों को खुश उसलूबी से निपटा लिया जाएगा। ये वक्त आपको मोहतात रहने की तरफ इशारा कर रहा है। आपके साथ काम करने वाले और आपके खिलाफ साजिशें रचने वाले नजर आएंगे। दुश्मनों में इजाफा होगा। लोग आपसे हसद भी करेंगे। करीबी रिश्तेदार भी आपसे हसद और इख्तलाफात लिए हुए होंगे। 9 ता 16 जून कारोबारी मामलात में सख्त मेहनत दरकार होगी। ट्रैफिक के मामलात एहतियात तलब होंगे। गर्मियों में सैरो तफरी के प्रोग्राम पर अमल कर सकेंगे। आपकी शख्सियत दूसरों को मुतासर कर सकेगी। तालिब इल्म अपनी तालीमी कमी को दूर कर सकेंगे। शरीक हयात का तावन और हमदर्दियाँ आपके साथ रहेंगी, जिससे घरेलू माहौल खुशगवार होगा। कारोबारी दोस्तों से किसी अहम कारोबारी मामलात में बातचीत कामयाब रहेगी। छोटे बहन भाइयों और किराएदारों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तालिब इल्मों की कारकर्दगी खराब रहेगी और उन्हें किसी चीज़ को समझने और सीखने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होगा। आपकी सोचने की समझने की सलाहियत और किसी मसले के तमाम पहलुओं से देखने की कुव्वत कम होगी। लिहाजा किसी भी अहम मसले में किसी दूसरे साथी, ख़ुसूसन उम्र में बड़े अफराद का मशवरा ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिनसे मुखालिफ से भी मशवरा लेना आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। 17 ता 25 जून इन अयाम में अतारत करान मरीख कायम हो रहा है, जिसके कवी असरात 17 ता 22 जून ज़ाहिर होंगे। इन अयाम में मर्ज से निजात पा सकते हैं। इस हफ्ते समंदर, दरिया, नहर या तालाब के करीब जाने से गुरेज करें। बिला वजह कोई इल्ज़ाम आप पर डाल दिया जाएगा। तब्दीलियाँ लाने के लिए खुद को भी तब्दील करना होगा। आप जो कुछ ज़बान से कह रहे हैं उस पर खुद भी अमल करें तो ही दूसरों पर असर होगा। बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। कानूनी मामलात में आपको नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। कारोबारी हालात कुछ खास ना होंगे। मुलाजमीन पर भरोसा ना करें। नेज़ मुलाजमीन की वजह से नुकसान मतवक्को है। शरीक हयात के साथ तावन भी बेहतर रहेगा और आपस में प्यार व रोमांस बढ़ेगा। जिस मुखालिफ से साथ वक्त गुजारना पसंद करेंगे। 26 ता 30 जून सैरा मरीख 16 मई को बुर्ज जौज़ा से हबूती बुर्ज सरतान में दाखिल होगा। ये बुर्ज आपके हाकम सैरे के लिए नैस है। 27 जून को 28 दर्जे पर हबूत की हालत कायम करेगा। इस बुर्ज में इसका क़याम 2 जुलाई तक होगा। लिहाजा हर किस्म के मामलात में एहतियात बरतें, ख़ुसूसन आग या छुरी या हथियार के किसी भी किस्म का इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें। लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, अपने बुर्ज के मुताबिक सदका ज़रूर दें। यह अरसा आपकी बेसुकूनी कैफियत को ज़ाहिर कर रहा है। अक्सर किसी न किसी टेंशन और मुश्किल में फंसे रहेंगे। कारोबारी परेशानी और घरेलू लड़ाई झगड़े, शरीक हयात से ना इत्तफाकी, बेसुकूनी की अहम वजूहात होंगी। उम्मीद और ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द हकीकत का लुबादा देने के लिए काफ़ी तगोदो करेंगे, मगर दीगर मसाइल की वजह से बहुत सी ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी। तो यकम ता 8 जून इन अयाम में किसी को कर्ज ना दें, बल्कि साबका दी गई रकम का मुतालबा करें। अगर आपने इस हफ्ते मुतालबा ना किया तो कई माह तक आपकी रकम वापस न मिलेगी। ये वक्त आपको माली मामलात मुहताज से चलाने की तरफ इशारा कर रहे हैं। अखराजात सोच समझ कर करें, वरना किसी से उधार मांगने की नौबत भी आ सकती है। वो लोग जो बैरून मुल्क सफ़र करने की कोशिश कर रहे थे, उनके राह में भी रुकावटें नज़र आती हैं। कानूनी मामलात में आपकी पोजीशन कमज़ोर रहेगी। कारोबारी हालात मुनासिब ना रहेंगे। अलबत्ता कारोबार में मज़ीद पैसा ना लगाएं और ना कोई नया कारोबार इस दौरान शुरू करें। इज़्ज़त व शोहरत में इजाफा होगा। आला अफसरान और हुकूमती ओहदेदारान से मुंसलिक काम हल हो जाएंगे, मगर मुमकिन है कि आपको इसके लिए गलत राह इख्तियार करनी पड़े। 9 ता 16 जून आरामी स्कीमों में हिस्सा ना लें, वरना नुकसान उठाएंगे। आला तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की कारकर्दगी अच्छी न रहेगी। अलबत्ता इंटर लेवल तक के तालिब इल्मों के नताइज बेहतर आएंगे। खेल के मैदान में भी आपकी कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी न रहेगी और अगर पैसा या कोई शर्त लगाकर खेलेंगे तो इसमें हार का सामना होगा।
इन अयाम में नहस नज़र मुश्तरी शम्मस मुकाबला कायम है। शेयर्स और कीमती अशिया की खरीदो फरोख्त नुकसान दे सकती है। दिल व जिगर के अमराज भी पैदा हो सकते हैं। वो अफराद जो कि मुतल्लिका अमराज में मुब्तला है, मरकूज़ा मर्ज शिद्दत इख्तियार कर सकती है। किसी अच्छे मौलवी से राब्ता करें और अपने बुर्ज के मुतल्लिका सदकात और इस्मी आज़म लाजमी पढ़े। 17 से 25 जून सेहत अक्सर ख़राब रहेगी। अक्सर किसी न किसी परेशानी और मुश्किल में फंसे रहेंगे। छोटे छोटे मामलात भी किसी किस्म का इल्तवा और परेशानी आ जाया करेगी। रिश्तेदारों और छोटे बहन भाइयों के साथ भी अक्सर इख्तलाफात और लड़ाई झगड़ा रहेगा। फजूल अखराजात में इजाफा होगा। कारोबारी हालात भी कदरे बेहतर रहेंगी। अलबत्ता अखराजात का तनासब आमदन से ज़्यादा होगा। ये हफ्ता ज़ोहरा मुश्तरी मुकाबले के तहत इशारा कर रहा है कि जायदाद या ज़मीन प्लाट की खरीदो फरोख्त फ़ायदा ना देगी। वालिदैन या बुजुर्गों से भी माली फ़ायदा हासिल करने में रुकावटें पेश आएंगी। इन अयाम में ज़ेरे ज़मीन पैदा होने वाली चीज़ें सदक़े के तौर पर देना आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगा, जिसकी वजह से आपकी कारोबार में इजाफा होगा। 26 से 30 जून किसी नई सवारी जैसे कार, मोटरसाइकिल वगैरह की खरीदो फरोख्त हरगज़ ना करें। सोते वक्त अक्सर बेचैनी की वजह से जाग उठेंगे। फलाई कामों में अक्सर बहाने बनाकर भाग जाया करेंगे। वरासती मामलात मज़ीद बिगड़ते हुए मालूम होते हैं। सास के साथ तल्लुकात कदरे बेहतर रहेंगे। आला और हुकूमती शख्सियत से वाबस्ता काम हल हो जाएंगे, मगर उसके लिए आपको रिश्वत का सहारा लेना पड़ जाएगा। नौकरों और मुलाजमों पर हरगज़ एतबार न करें और उनकी वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है। इन दिनों कोई नया काम भी शुरू करना आपके हक में बेहतर नहीं रहेगा और दौरान सफ़र ख़ास करके ड्राइविंग करते वक्त बहुत एहतियात के साथ सफ़र करें। मुखलस दोस्तों से मशवरा करना आपके हक में बेहतर होगा और मज़ीद मामलात को ख़राब होने से बचाएं। बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाह अफराद को खातर खा कामयाबी न मिलेगी। कमता 8 जून सैद नज़र ज़ोहरा तस्लीस ज़ोहल की मस्बत असरात इस हफ्ते भी होंगे। सियासी व समाजी फ़ायदा होगा। इस माह मंगनी या निकाह होने का भी इम्कान है। तालीम की तरफ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अपनी काबिलियत को मद्देनज़र रखें और कदम ब कदम आगे बढ़ते जाएं। बस सिलसिला इश्क व मोहब्बत आपको कामयाबी मिल सकती है। इस हफ्ते न किसी को कर्ज दें और ना किसी से कर्ज ले। इस हफ्ते भी आपके मिले जुले हालात रहेंगे। शुरू हफ्ता में नाकामी, हसरत व यास, मायूसी की कैफियत तारी रहेगी, लेकिन आपको इससे घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। 9 से 16 जून बेहतर यही है कि खामोशी से अपने काम को सरअंजाम दें। जहन में नए ख्यालात और ख्वाबों की भरमार रहेगी। हवाई किले बनाने से बेहतर है कि आप इन दिनों अमली काम करें। कानूनी नौयत के काम करने के लिए ये हफ्ता बेहतरीन है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो मंगनी का इम्कान ज़्यादा है या अपने महबूब से इज़हार मोहब्बत कर सकते हैं। तबीयत में बहादुरी और हिम्मत पैदा करें। कोशिश करें अपने मौक़िफ़ पर डटे रहें। 17 से 25 जून इस हफ्ते अतारद मुकाबला ज़ुहल की नैस नज़र कायम हो रही है। इस नज़र की वजह से आप इस हफ्ते के दौरान माली हालात में अतराव चढ़ाव रहेगा। किसी मकाम पर जमकर बैठना नसीब न होगा। इस हफ्ते सियाहत व सफ़र में रहेंगे और माली मफाद कम हासिल होंगे। इस दौरान सफ़र मोहतात रहें। 26 से 30 जून इस हफ्ते मसरूफियात में इजाफा होगा। मेल जोल बढ़ेगा। बामकसद नोयत की सरगर्मियाँ भी रहेंगी। ऐसे लोग जिनका आपसे करीबी तल्लक है बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। गर्मा गर्म बहस और तकरार से इज्तनाब करें। ये याम आपके हक में बेहतर न जाएंगे। कारोबार में तरक्की होगी। यके बाद दीगर दिल में ये ख्याल आता रहेगा कि कुछ होने वाला है। हमेशा मसरूफ़ रहें। अकेले रहने में आप ही का नुकसान है। यकम ता 8 जून दौरान सफ़र एहतियात की ज़रूरत है। ड्राइविंग करते वक्त तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें। किसी चीज़ के इस हफ्ते खो जाने का भी अंदेशा है। सब्ज़ रंग
آپ کے لیے اس ہفتے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ نجائز معاملات سے گریز کریں، عزیز و اقارب سے معاملات بہتر بنائیں، آپ کے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ اس ہفتے ابتدا بہتری سے ہوگی، سفر سے بہتر نتائج برآمد ہوں گے، گھریلو ماحول خوشگوار رہے گا، بگڑے معاملات کو بہتر طریقے سے سلجھانے کی کوشش کریں۔ 9 تا 16 جون اس ہفتے عطارد مقابلہ زحل کی نحس نظر قائم ہو رہی ہے۔ اپنے حلقہ احباب سے نرم رویے میں گفتگو کریں، لڑائی جھگڑے سے گریز کریں، کوشش کریں کہ اس ہفتے میں کوئی مقدمہ یا پنچایتی فیصلے میں نہ جائیں، بدنامی کا بھی اندیشہ ہے۔ آپ کی طبیعت میں اس ہفتے مایوسی کا عنصر غالب رہے گا۔ 17 تا 25 جون راز کی بات کسی سے نہ کہیں، دل کی بات دل میں رہے تو بہتر ہے۔ مالی نقصان کا بھی اس ہفتے اندیشہ ہے، خصوصاً قیمتی اشیاء سنبھال کر رکھیں اور ان ایام میں چوری ہونے والی اشیاء کا ملنا ناممکن سی بات ہوگی۔ بزرگوں کی بات مان لینے میں ہی آپ کا فائدہ ہے۔ بزرگوں سے اختلافات کو ختم کریں اور ان کے سامنے سر کو جھکائیں، ورنہ نقصان ہو سکتا ہے جس کا آپ کو شاید اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ اس ہفتے سفر نہ کریں تو آپ کے حق میں بہتر ہے۔ ازدواجی زندگی بھی اس ہفتے آپ کی متاثر ہو سکتی ہے، تو اہل خانہ سے محبت اور خلوص کے ساتھ پیش آئیں۔ 26 تا 30 جون اپنی انتھک محنت کے نتیجے میں آنے والی رقم ضائع نہ کریں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان دنوں میں کہیں سے مفت کی دولت ہاتھ آ جائے۔ اس ہفتے غصے کو قابو میں رکھیں، چرب زبانی سے گریز کریں۔ اس ہفتے آپ کو شدید چوٹ بھی لگ سکتی ہے، صحت کا خاص خیال رکھیں۔ دل سے متعلقہ امراض ابھر سکتے ہیں، کوئی بیماری کی علامت پائیں تو فوری طور پر معالج سے رجوع کریں۔ معمولی مرض کو معمولی ہرگز نہ سمجھیں۔ یکم تا 8 جون آپ کی سماجی شخصیت مستحکم رہے گی، کوئی کاروباری پریشانی بھی اس ہفتے آپ کو آ سکتی ہے، لہذا احتیاط لازم رکھیں۔ شریک حیات کا تعاون بھی آپ کو اس ہفتے حاصل رہے گا اور ماحول میں مزید خوشگواری رہے گی، اپنے نجی مسائل کو حل کر سکیں گے۔ ملازمت کے خواہش مند افراد کو کسی اہم شخصیت کی مدد سے ملازمت کا حصول ہو سکے گا۔ اس ہفتے اپنے غصے پر کنٹرول کرنا لازمی ہوگا۔ 9 تا 16 جون ان ایام میں شمس مقابلہ مشتری کی نیس نظر قائم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بنتے ہوئے کام بگڑنا شروع ہو سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ایام میں آپ اپنے برج کے مطابق صدقہ اور اسم اعظم لازمی پڑھیں۔ بزرگوں سے اپنے حق میں دعا کروائیں، اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ ایک محفل کا انتظام کریں جس میں اپنے مسائل ان سے شیئر کریں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی مناسب حل نکل آئے گا۔ فی الوقت حالات بدستور قائم رہیں گے۔ 17 تا 25 جون زہرہ مقابلہ مشتری اشارہ دے رہا ہے کہ انعامی اسکیموں میں حصہ لینے بھی آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اپنے اخراجات کو کنٹرول کرتے ہوئے آئندہ کے لیے بہتر اقدامات کریں۔ کسی عزیز و اقارب سے تعلقات بھی کشیدہ ہو سکتے ہیں، اپنے ماتحت افراد پر زیادہ اعتبار نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ والدین کی جانب سے صدمہ مل سکتا ہے، بزرگوں کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ قانونی دستاویزات پر دستخط کرنے سے قبل اچھی طرح چھان بین کر لیں تاکہ بعد میں کسی مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ 26 تا 30 جون اس ہفتے کے آغاز میں ہی بہتری کے اثرات نظر نہ آئیں گے، قریبی عزیزوں سے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، نئے منصوبہ کی تکمیل ممکن اس ہفتے ہو سکتی ہے۔ آپ اس دوران بہتر لائحہ عمل بھی تیار کر سکتے ہیں۔ ہفتہ کے آخری ایام میں تھوڑا زیادہ احتیاط لازم ہوگا، تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔